हेलो गाइस, आप लोग क्या हो। हम लोग एक वीडियो बनाते वीडियो नाम हलो इंडिया बाइक गेम डाइवेन 3 हे खेला दिसी पूरा स्पीडे एक एलिफेंट आइला टक्कर दिलो हे टक्कर आबार एलिफेंट आए ना गेছে গা আমারতে হ্যাঁ বই করে এখন। हेलो गाइस, आप लोग क्या हो। आप लोग को वीडियो बनने लगे क्या। वीडियो बनने लगले एक कमेंट करना गई एक थारे टक्कर मारलाम थारे टक्कर दे दिए आमने गईतेছি आई आइतेছে একটা টক্কর মারলাম আমি একটা টক্কর মারার বাহি আছি দেখকে রাখিলাম আমি 1 নাম্বার আইছি এখন সিধা গিয়েছি এই শালা আমি সিধা দেখে হ্যালো গাইস আনলক नहीं हो नहीं हम लोग जाएगा एम्बोडा একটা ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে এম্বোডায় কত মানুষ যায় আঙ্গবাড়ি গেতেছি একটা আঙ্গবাড়ি হলো লাসাঙ্গা বীরপাড়া বা তুমি এলপি স্কুলের নাম এই স্কুলে আবার পড়তেছি হে বাংলা স্কুলে পড়তে বয়স হয়ে গেছে গা কয় বছর 8 বছর এখন আমরা খেলতেছে একটা ইনে পুরা স্পিডে গেতেছি ধবাই এত স্পিড না এত স্পিড দা গেতেছি যে গাড়ি মারি ফাইঙ্গা হাল দিলাম আমি একটা রাস্তা ধরলাম এটা পানির রাস্তা হে পানি আবার ধবাই আর বড় বানাম हम लोग যেতেছে একটা দেশে এই দেশের নাম হলো পিপ हम लोग একটা দেশে যেতেছি এই দেশের নাম হলো ইন্ডিয়া বাইক গেম ডাইভেন 3 আমি নামাতে হাঁটছিলাম একটুকার জন্য বাঁচলাম অন कर के साव ना এই যেটা আছে ইউটিউব এ লাইট ডল কে ওকরা অক্কর আমরা যাইতে এই সবজি দেবো बाय कौन सी दा हेलो गाइस हम लोग खेलते सकता इंडिया बाइक गेम डाइवेन 3 এই ইন্ডিয়া বাইক গেম হলো একটা অটো রিক্সা একটা গাড়ি টক্কর লাগাইলাম এক গাড়ি আমার टक्कर लगाइছে हेलो गाइस आप लोग क्या करते हो वीडियो नहीं बनाएगा आप लोग আমি গাড়ি ঘুরে নামলাম আপে গেছে গা हेलो गाइस হওয়া হলো তে আবার ইয়া দেবো কি গাড়ি দেবো এই কোনটা গাড়ি নিম ধো কোনটা নিম নি কইছি हेलो गाइस
খেলতেছে ইন্ডিয়া বাইক গেম Diamond 3 हम लोग गए थे एक देश है भाई साठ को फेस ये देश नाम साठ कोट बोट मोट और स्कूल नाम আমরা গেতেছি একটা দেশে যে না কক্কর মারছিলাম না আবার ঘুরাইছে हम लोग गए थे একটা পাশে हेलो गाइस हम लोग क्या करते हो हम लोग तो एक वीडियो बनाते थे ये वीडियो नाम लो इंडिया बाइक गेम Diamond 3 सुपरमैन स्पाइडरमैन कीको सुपर पीडो इनका नाम ये जैसे हेलो उसाई बिल्डिंग है उसाई पहले चलाती গেতেছি একদম রকেটের মতো এত স্পিড কেউ আসে না আমার সমান স্পিড একটা দেশে গেতেছি এই দেশের নাম হলো হাই উঠছি পাইছিলাম ফেরা এলাম থার্ড গেম এটার নাম হত্যাকার থার রথার গতেকার গেম মো গেম থার গেম এর নাম বাই বাই কত ভিডিও নাম 70 কইছে हेलो गाइस हम लोग गए थे একটা দেশে এই দেশের নাম হলো গুলাজার একটা ডিজে বাজাইতেছি লা 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 boko seko boko sa ए गाड़ी तो लाइला चलते से क्या गाड़ी तेलना नहीं आगे पूरा स्पीड से हम तो लाइला चल के हाँ लाइला चलते से देखो तुम्हें एक बार लाइला ही ओ माय गॉड